बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, कुछ अय्याम पहले हमने न्यू और ओल्ड इंजीनियर मिर्ज़ा की कहानियाँ आपको सुनाई थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब हमेशा अपनी कौम को, बल्कि मेरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का ये वार नौजवान नस्ल को कहानी के नाम पर गुमराह करने की कोशिश जो कर रहे हैं, हमेशा से ये कोशिश उनकी रही है कि वो बुज़ुर्गान दीन की तौहीन करके, कहानियों का नाम डालकर और कहानी करके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का जो इंटरव्यू आप हज़रात देख रहे हैं, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब ने हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की मुर्तद्दीन और मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ तलवार उठाने का किस्सा आपके सामने बयान करने के बाद ये कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़, यानी जो ज़कात अदा नहीं कर रहे, उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाकर हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने गोया के सहाबा के ख़िलाफ़ जो है वो तलवार उठाई है। यानी इंजीनियर साहब का ये मौक़िफ़ अभी बना है। आप ज़रा साहबका इंजीनियर साहब की वीडियो को मुलाहज़ा करें कि इंजीनियर साहब साहबका मौक़िफ़ का क्या इख्तियार किए हुए थे, और इंजीनियर साहब साहबका बयानात में हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हों का इन मुर्तद्दीन के हवाले से जो जिहाद था मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़, उस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे। तो सहाबा किराम को ये बात पता थी कि हमने मौला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देना है इन मुर्तदीन के मुकाबले पर। तो ये बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज थे कि जब अरब कबाइल मुर्तद हो गए तो सैयदना अबू बकर ने इरादा किया कि मैं इनके साथ क़िताल करूंगा। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप कैसे इनके खिलाफ क़िताल करेंगे, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे क़िताल से रोक दिया है उस शख्स के बारे में कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे दे, सवाए ये कि हक़ इस्लाम से मुराद ये है कि वो किसी को ना हक कत्ल कर देता है, तो अब कुरान के हुक्म के तहत कत्ल के बदले कत्ल होगा। हक इस्लाम की वजह से वो कत्ल हो सकता है, वरना कोई कलमा गो मुसलमान कत्ल नहीं किया जा सकता। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ज़कात हक के माल है अल्लाह ताला की तरफ से। उसी हदीस में है ना कि सवाए हक इस्लाम के, हक इस्लाम आ गया फिर क़िताल होगा। तो सैयदना अबू बकर ने कहा, उमर, ये जो हक इस्लाम की बात है तो ज़कात जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हक इस्लाम ही तो है, हक माल है। अल्लाह की कसम, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेड़ का एक बच्चा भी देते थे, बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा ज़कात में, और अब मुझे नहीं देंगे क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट मैं खलीफतुर रसूल हूं। इस्लामिक सिस्टम है, खिलाफत कायम हो चुकी है, ये मैनेजमेंट है, इस तरह तो नहीं सिलसिला अलटप चल सकता। अगर वो भेड़ का बच्चा भी देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुझे देने से इनकार करेंगे, मैं उनके खिलाफ क़िताल करूंगा। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अल्लाह की कसम, मुझ पे ये हकीकत खुल गई कि अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का स्टांस बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया है। इस हवाले से उनको ये बात समझ आ गई है कि वाकई इस्लामिक निज़ाम को कायम करने के लिए इन मुर्तदीन के खिलाफ क़िताल ज़रूरी है। जी, तो आपने मुलाहज़ा किया कि इंजीनियर साहब उनको मुर्तद्दीन कह रहे हैं, मुनकिरीन ज़कात कह रहे हैं, लेकिन आज इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है और वही इंजीनियर आज उन्हीं मुर्तद्दीन और मुनकिरीन ज़कात को सहाबा का नाम देकर गोया के नौजवान नस्ल से सहाबा किराम की अज़मत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अनकरीब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जो कि तकरीबन बाज़ बयानात में वो कर भी चुके हैं कि जब सहाबा किराम ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवार उठाई है हक़ की खातिर, तो हम अपनी ज़ुबानों को इन सहाबा के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं रोकेंगे। क्या मुनकरीन ज़कात सहाबा नहीं थे? ज़कात काफिर से ली जाती है, मुसलमान से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ तलवार उठाई है, तो वहां आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं कहते कि एक साहबी ने दूसरे साहबी पर तलवार क्यों उठाई है? क्या कहते हैं आप? कहते हैं मुनकरीन ज़कात, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को उन्होंने चैलेंज किया है। हम क्या कहते हैं? हम हज़रत अबू बकर के साथ खड़े हैं, कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक ने जो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ तलवार उठाई है, तो वहां आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं कहते कि एक साहबी ने दूसरे साहबी पर तलवार क्यों उठाई है? क्या कहते हैं आप? कहते हैं मुनकरीन ज़कात, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को उन्होंने चैलेंज किया है। हम क्या कहते हैं? हम हज़रत अबू बकर के साथ खड़े हैं, कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा,
بس اب قائم رہنا ہے جی جو قانون ڈالے گا نا آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ انجینئر صاحب ان کو ان منکرین زکوٰۃ کو اور ان مرتدین کو وہ صحابہ کرام کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اول سوال تو میرا یہ ہے، کیونکہ انجینئر صاحب دلیل یہ دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، مسلمان کے اوپر واجب ہے، لہٰذا مسلمان نے مسلمان کے خلاف جہاد کیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ بات بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ہے عمل کو سستی کی وجہ سے نہ کرنا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، سستی ہے، تو لہذا نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ بے نمازی کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن وہی آدمی اگر نماز نہ پڑھنے کے ساتھ وہ آدمی نماز کا انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس دور میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ٹھہرے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، لہٰذا ایک ایسے عمل کا انکار کیا کہ جس کا ثبوت قرآن سے ہے. تو اس انکار کی وجہ سے یہ لوگ مرتد ہوئے، جو کہ انجینئر صاحب اس کا اقرار کر چکے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کلمہ کو مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کیا، بلکہ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی تھی کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. اور ناظرین آپ نے منکرین اور مرتدین ان کے درمیان فرق محسوس کر لیا. یہاں میں ایک فرق یہ بھی واضح کرتا چلا چلوں، میں نے بارہا دفعہ انجینئر کے فالوورز اور انجینئر محمد علی مرزا تک یہ پیغام اپنی ویڈیوز کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ انجینئر صاحب صحابی کی تعریف کو سمجھیں. صحابی رسول کس کو کہتے ہیں؟ جب تک آپ صحابی کی تعریف نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، یہ آپ کے دماغ کے اندر یہ خلش باقی رہے گی. لہٰذا صحابی کی تعریف سمجھ لیں، صحابی رسول کس کو کہتے ہیں. آپ جن لوگوں کو صحابہ کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ صحابہ نہیں ہیں، ہم ان کو صحابہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. تم صحابہ کو ماننے کے لیے ہمیں تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا رسول اللہ نے اس کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوا، ہمارے نزدیک صحابی اس کو کہا جاتا ہے. جب یہ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان شو کرنے کے بعد اب یہ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے ہیں، لہٰذا جب زکوٰۃ کے منکر ہوئے تو اس انکار کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی انہوں نے انکار کیا. لہٰذا وہ لوگ جو رسول اللہ کی زندگی میں تو مسلمان تھے لیکن حضور کے وصال کے بعد انہوں نے کسی چیز کا انکار کیا یا ارتداد اختیار کیا، وہ صحابی نہیں رہیں گے، وہ صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوں گے. حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار اٹھی تھی وہ صحابہ کے خلاف نہیں اٹھی تھی بلکہ منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے مرتدین کے خلاف اٹھی تھی. اس لیے انجینئر صاحب بات کو سمجھیں. انجینئر کے فالوور سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھیں، تب اس طرح کی بیان بازیاں کریں.